আসো খেলবো, খেলা হবে, খেলা দেখিয়ে দিব রে বাবা। আজকে আজকে ভোট डालेंगे रे बाबा। आ जाओ आ जाओ मेरे साथ रे बाबा। ওরে বাপু রে, এনিমি কিদার রে? আজকে খেলা দেখিয়ে দেব। হ্যাঁ, এনিমিদেরকে জন্মে শিক্ষা দিয়ে দেবো রে বাবা। আরে বাপুরে, দুটিটা গান নিচ্ছি। এই তো এদিকে এনিমি দেখা যাচ্ছে। আরে বাপুরে, গুলি চিহ্ন দেখা যাচ্ছে রে। এনিমি কিদার রে? ওরে বাপুরে, এখানে পলিয়ে থাকে। ওরে বাবা, ওই যে এনিমি যাচ্ছে। ওরে বাবা, মারো কোনটা রে? আরে বাপুরে, ওরে বাপুরে, এনিমি বাতি যা হো দেখছো কি মারো কিধারে কিধারে বাবা। ওরে বাবা, ইধার কে? ওরে বাবা, মারো মারো। আমি একটু मेडिकेट मार लो रे बाबा। हाँ मेडिकेट मार लो, तू हिल बार लो, तुम ये चांस खत्म करो रे बाबा। फोड़ डालो, एक को नहीं छोड़ेगा। और बाबा इधर आ रे बाबा। अरे बाबा रे, मेरा मैन को मार दिया रे बाबा। मैंने भी एक को मार दिया। अरे बाबा, सबको डाउन कर दिया रे बाबा। नहीं छोड़ेंगे, फोड़ डालेंगे एक एक करके। अरे बापू रे, सबको खत्म कर दिया रे। मेरे देखिए, अरे बापू रे, पला रे बाबा रे बाबा। अरे बापू रे, हमको छोड़ दो रे बाबा, हमको छोड़ दो। अरे बाबा रे, मेडिकेट खा लो रे बाबा। खाओ मेडिकेट खाओ, जल्दी खाओ रे बाबा। अरे बाबा, होता डाला रे बाबा, हमारा टीममेट को होता डाला। एक्टर बस के पल्ला मारे बाबा। अरे बापू रे, फोड़ डालेंगे 3 versus 1। अरे बापू रे, उधर क्या करता है? अप डाउन करता है रे बाबा। फोड़ डालेंगे। मार डाल फोड़ डाल। बापू रे, फोड़ डाल रहे हैं। फोड़ दिया रे, हेडशॉट लगा दिया रे बाबा। इधर से मार। और फोड़। अरे हमको भी फोड़ डाला रे। तुम्हारा शांति फोटा दूं रे बाबा। आ जाओ एक एक करके फोड़ डालेंगे। हो गया 0 versus 1। हम लोग 0, एनिमी 1 रे बाबा। तुम लोग धैर्य धरे सारा कर बसो रे बाबा। आज के खेला देखिए दे रे बाबा। खेला काके बोरे रे बाबा। मैं मुर्गा कटिंग दे दिया रे आएगा। मुर्गा कटिंग देखो, फोड़ डालेंगे। अरे शॉट हंती का शॉट आगे दे पाओ ना नंबा। ওইটা থাকো রাত পয়তে জমলো না। এখানে ক্যাম্পিং করবো, পলাই থাকবো, এনিমি আসবে আর এক এক करके फोड़ डालूंगा। আর সবাই সাবস্ক্রাইব করে দাও, চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও। সাবস্ক্রাইব না করলে আমি এখান থেকে বের হব না। সাবস্ক্রাইব করো, সাবস্ক্রাইব করলে আমার জলওয়া দেখবা। কি হেট মারি রে বাবা, জলওয়া। জলদি সাবস্ক্রাইব করো, তা না হলে বের হব না এখান থেকে। अरे बापू रे, सब्सक्राइब कर दो रे, नहीं पैर होंगे रे बाबा। एनिमी किधर है? इधर है ना इधर है? एनिमी देखा जाए ना रे बाबा। ওই যে এনিমি হাল্লা বলতেছে। ওরে, हमको দুইটা প্লেয়ার फोड़ डाला रे बाबा। हमको দুইটা প্লেয়ার फोड़ डाला। अरे बाबा, एनिमी 4 আমরা 2। 4 versus 2। एनिमी का साउंड पा गया रे बाबा। अरे बापू रे, सबको फोड़ डालूंगा। एमएस की জিততে পারবো? দেখা যাক। তোমরা সাবস্ক্রাইব করলে জিততে পারবো, তা না হলে জিততে পারবো না মনে হয় রে বাবা। তুমি দেখতে পাচ্ছ জিদ্দে আমার আগুন জ্বলতেছে শৈল দিয়া, জিদ্দে ঠেলায়। হ্যাঁ মুরগা স্টাইল দিয়ে আসছি। সব কটার फोड़ डाल। না फोड़ डाल রে বাবা। फोड़ डाला। जल्दी पला, फोड़ डाला, जल्दी पला। किधर से एनिमी? अरे बाबा रे, फोड़ दिया। हमको प्लेयर के फोड़ डाला रे। एनिमी किधर है? इधर है साला, मार। आजा। अरे बाबा, सब लोग एक साथ आ गए रे बाबा। 2 versus 0, অসুবিধা নাই। অগর 3টা জিততে দিমু, তারপর সব কটার फोड़ डालूंगा। एक एक करके धो डालूंगा, सबको मार डालूंगा। तुम लोग सब देखते থাকো, বিশেষ না হলে শেষ পর্যন্ত টেনে দেখো। যদি না জিতি তাহলে কইলাম কি? যদি না জিতি আনসাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেল। अरे बाप रे, तो के सब्सक्राइब करो रे। तुम लोग हमको छोटो यूट्यूबर को हेल्प करो रे।
তা না তোমরা খালি বড় বড় ইউটিউবারকে হেল্প করো, হ্যাঁ আমাদের চ্যানেল তো একটা সাবস্ক্রাইব করো। ওরা তো টাকা দিয়ে সব কিছু কিনা নাই, আমি কোনো কিছু টাকাটা কিনি না, সব কিছু ফ্রি ফায়ার আমার ফ্রি দেয়। আর फोडाला रे हमको फोडाला, तुमको सब কথা বলতে বলতে हमको फोडाला রে, ম্যাচ মনে যেতে পারুন না রে। হ্যাঁ আচ্ছা অসুবিধা না, ওরা এই একটা ম্যাচ জিতবো, তারপরের ম্যাচ থেকে সব কটার হতে আলামো। বিশ্বাস না করলে সাবস্ক্রাইব করে দেখো একবার, ম্যাচটা পুরোটা দেখো, তারপর দেখো কি করি এক একটারে আমি সব কটারে দোয়াটা। ওই শালার কি করেছ, জলদি মার। হোতা ডালা রে হোতা ডালা, তোমরা কি পারবা? তোমরা যে কি পারো আমার জানা আছে। হ্যাঁ সাইডে লাগে তোমরা দুজনে পলাই পলাই খাওয়াছ। হামকো भी রিভাইভ দাও রে বাবা। হ্যাঁ রিভাইভ বক্সে যাও রে। ও এটা তুই, ও বাবা এটা তো স্কোয়াড, ব্যাংক স্কোয়াড রে বাবা। হ্যাঁ फोडाला 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 একটু फोडाला রে বাবা। फोड़ा 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 मेडिकेट कर ले। अरे बेटा तुम पीछे नहीं रे बाबा, तुमको भी फोडाला रे बाबा। অসুবিধা নাই, এরপরের ম্যাচ থেকে শুরু করব। सबको दो डालूंगा हेडशॉट मार के, हेडशॉट তারপর কি করুম, প্যারের ভিতর গুলি ঢুকেয়া হাত পা ভাঙ্গা পিড়াই মুড়ে তারপর জিতুম ম্যাচ। আরে বাবা খেলা তোমারই ফেলাই বাপাই। হ্যাঁ ওপেন হাতটা সারা বা আর फोडाला রে फोडाला বেচার হুকুম তো फोडाला রে 3 ভার্সেস 0। আমার এমপি 40টা কোথায়? আমার এমপি 40 নিতে হবে। এই তো এমপি 40 নিয়ে নিয়েছি। এখন দেখো খেলা, এমপি 40 খেলা রে বাবা। এক এক करके ধরুম আর টান দা সিধা লাগবে একবারে। চলতে আগুন জ্বলতেছে দেখতে পাচ্ছ। এই ম্যাচটা আমাদের জিততেই হবে। 100 মধ্যে 5%, 100 মধ্যে 1% চান্স আছে। যেরকম প্লেয়ার পড়ছে আমার স্কোয়াডে বাবা, हमको কিছু करना पड़ेगा रे बाबा। हमको আগে যান যাব না, পড়া থাকতে প্রথমে আগে যাইয়া সব করা মাইতেছি রে বাবা। হ্যাঁ মুরগা স্টাইল দেখছো, মুরগা স্টাইল এখানে এই রে বাবা রে আরে বাবা मिटिकेट का तो रुको जरा, सबर करो, बोला आपका मुक्ति नहीं करने का, आराम से लेने का। सब एक साथ থাকো। এই ম্যাচটা জিততেই বল, যেমনি জিততেই বলে বাবা। हमको भी मार डाला, ना हम बच गए रे बाबा। ভিউয়ার্সদের বলছি এটা জিততেই বল। এই কিদারে সালে হুকুম আছে, হুকুম সিধা ফাটা লাগে না, একবার হুকুম সিধা ফাটালাম, মার একবার ফোর ডালেঙ্গে রে বাবা। 1 ভার্সেস 3 রে বাবা। ও একটা যেতে দিন না, প্রত্যেকটা জিতুম আমরা, ভি জানবো ইনশাআল্লাহ। 4টা ম্যাচ একটা জিতবো ওর বাবা রে। ও ইনশাআল্লাহ পেরে যাব। तोड़ डालेंगे सबको धो डालेंगे। अरे बापू रे सब सब्सक्राइब कर दो रे, एक एक करके सब्सक्राइब करो, हेल्प करो रे बाबा। हमको भी सपोर्ट चाहिए, तुमको सपोर्ट चाहिए, हमको भी सपोर्ट चाहिए। तुम हमारा सब्सक्राइब करो रे बाबा। इधर से मार डालूंगा, इधर से इधर से मार डालूंगा, इधर से टोटल हेडशॉट लगाना करे बाबा। लग गया। अरे बेटा तू ग्लोबल मार सोच बाबा। फोड़ा लूंगा एक एक करके फोड़ा लूंगा। ग्लोबल फाड़ा डालूंगा। हमको तुम चिनो, हम प्रो प्लेयर है, वो बात दिया रो प्लेयर बाबा। फोड़ा लेंगे इनके पति नहीं रे, उठ पे कैसे मार डालूंगा। मेरा एमपी 40 बेस्ट है, मैं एमपी 40 से मार डालूंगा। किधर एनिमी साले किधर है? इधर ही तो आसिलो, কোথায় গেল সালে? কোথায় এই যে পাগেরা বাবা, তুমি इधर आ तुमको चुमा दिया रे बाबा, हेडशॉट मार दिया। 2 ভার্সেস 3 আর দুটা জিততে পারলেই বিশ্ব রেকর্ড হয়ে যাবে রে বাবা। দেখো আমরা তোমার
ফ্রি ফায়ারে কিভাবে বিশ্ব রেকর্ড করি। একটা না 3টা ম্যাচ সাথে জিততে দিয়েছি, এখন আমরা 3টা ম্যাচ 4টা ম্যাচ জিতবো ইনশাল্লাহ। আমরা কি পারবো? যদি পারি অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবো, আর যদি না পারি আনসাবস্ক্রাইব করে দিও, নো প্রবলেম। ফোর ডালেঙ্গে। ও বাবা, মাশরুমের বাগান মানে রে বাবা, এক এক করকে ফোর ডালেঙ্গে। আজাও 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 আজাও। 2 ভার্সেস 3 রে বাবা। প্রথমে ছিলাম 0 ভার্সেস 3, আমরা ছিলাম 0, এনিমিরা ছিল 3, এখন ওরা 3 আমরা 2, একটা না 2টা ম্যাচ জিতেছি। এখন কি পারবো আমরা একটা না ম্যাচ জিততে? ওরে বাপরে, সব এনিমি এদারে, সবাই কেন বানাও? এ ফোর ডালা রে, হামকো টিমমেট কো ফোর ডালা। ওর বাবা, 2টারে ফোর ডালা একসাথে, ওর বাবা রে, বহুত টাপ রে বাবা। এনিমি শালারা বহুত ফোর ডালা, হেডশট মার ডালা রে। एनिमी बहुत चालाक है बाबा। अच्छा तुम परिवार दे दिया, नो प्रॉब्लम। फोड़ डालेंगे मार दिया। किधर है बंदे, किधर? ओ सबको फोड़ डाल एक एक करके फोड़ डाल। मार डालेंगे रे बाप। ओए अरेक्ट एनिमी बाम दिखे फोड़ डालेंगे, हेडशॉट मार दे रे बाबा। देखा मेरा मुर्गा स्टाइल जलवा, देखा मुर्गा स्टाइल जलवा, it's call to मुर्गा स्टाइल जलवा। ওরে বাপুরে, আরেক কোফা ডালা রে বাবা, সাথে আরেক কোফা ডালা। এনিমি আরেকটা কিদারে? আরে বাপুরে, ও আরেকটা বাম সাইডে রে বাবা, লেফট পে। वेट आई एम कमिंग टू यार, तुम इधर है, फोड़ डालेंगे, एक एक करके फोड़ डालेंगे। इस साले तुमको फोड़ डालेंगे रे बाबा, इनको फोड़ डालेंगे, फोड़ डाल। हेडशॉट लगे ना रे बाबा, लग तो लग गया रे बाबा, हेडशॉट लग। और बाबा रे, एक साथ दोनों को मेरे फेलछे रे बाबा। देख ले मेरा जलवा, देख ले MP40 का जलवा। 3 ভার্সেস 3 हो गया रे बाबा। আমি জিতে যাচ্ছি রে বাবা, হারামে জিতে যাচ্ছি। আরে বাপুরে, হারামে জিতে যাচ্ছি রে বাবা। তবে সে সাবস্ক্রাইব করো রে বাবা, लाइक करो, कमेंटे 2 डालेंगे। गुड कमेंटे गुड लिखो रे बाबा। एनिमी किधर है? इधर आसबे रे एनिमी बाबा। ग्रेनेड से फोड़ डालेंगे। एक ग्रेनेड मारा, दूसरा ग्रेनेड मार रे बाबा। एनिमी आएंगे, फोड़ डालेंगे। मारो ग्रेनेड मारो, मैं भी मारूंगा। ए लगे ओ बाबा रे, पोलाओ रे बाबा, ग्रेनेड फोड़ दिया रे बाबा। हमको ऊपर पड़ा रे बाबा। ओरे हे आजो एने हेड चिन्नी खा रे बाबा, एक करे चिन्नी खा। एनिमी किधर है? पीछे पे, असुविधा नहीं रे बाबा। आजो तुम लोग सब एक साथ आ जाओ, सबको एक एक करके फोड़ डालेंगे। আমরা 4 জন एनिमी 1 জন रे बाबा। जीत गया रे, मैं जीत गया, हम लोग मैच जीत गया रे बाबा। बोला ना मैं जीत जाऊंगा, जीत गया रे बाबा, जीत गया। सब लोग सब्सक्राइब कर दो रे बाबा, हम लोग मैच जीत गया।